हेलो हाय नमस्कार मु आपन को स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल को देखंतु आपन को आखि आगे भक्त मान अच्छी राधा कृष्ण भक्त मान अच्छी आम पचार के बुझा आज्ञा कौन चली आज्ञा ये जो नाच गीत आज्ञा चलती कौन आज्ञा अष्टपहरी चली गाँव में हूँ केन्दुझर जिला छामुंडा ग्राम जोटा आम तेलकोई ब्लॉक रे जो जाउची से ग्राम रे आज आज्ञा अष्टप्रहरी चली देखो आम जो युवक बंधु मैंने अच्छा केमती नाम संकीर्तन केमती आज्ञा मजा नौ देखु जो युवक भाई मैंने केमती आज्ञा ठाकुर को नाम संकीर्तन आज्ञा केमती नाचुंट आज आम सीधा सड़क कथा भाई कौन आज अष्टप्रहरी आज नाचुंट भाई हाई कर देखी हाई कर दिखाते कौन आज्ञा आज अष्टप्रहरी हूँ तुम आज बहुत मजा बहुत मजा नहीं शुणी पार्थे देखो ये आमर जो भक्त मान अच्छा जो अच्छा राधा कृष्ण आज जो अष्टप्रहरी चली सेठिकार जो भक्त मान अच्छा आज से खुशी आज नाचुंट देखो केमती देहरे अभीर बोलिकी मजा नौ देखु लोक मैंने पूरा नाचुंट आज्ञा जय जगन्नाथ लोक मैंने पूरा माहौल गरम अच्छी ये हूँ तेलकोई ब्लॉक छामुंडा जीपी जो अच्छी छामुंडा गाँव में आज्ञा अष्टप्रहरी चली से फल आज्ञा लोक मैंने संकीर्तन करके मजा नौ नगर कीर्तन हो गोटे संकीर्तन देखी पारे जो दृश्य आपड़ देखी पार्टी ये हूँ तेलकोई ब्लॉक केन्दुझर जिला तेलकोई ब्लॉक छामुंडा गाँव में आज अष्टप्रहरी जो नाम संकीर्तन आज जो नगर कीर्तन हो देखी पारे तार चित्र युवक मैंने ठाकुर को विश्वास करी अष्टप्रहरी करथांती अष्टप्रहरी फल खाली पादरे देखी पारे खाली पादरे चली चलिका जो नगर कीर्तन करुँच जो युवक बंधु मैंने अच्छा जो छामुंडा गाँव में जो युवक बंधु मैंने अच्छा देखो केड़े सुंदर भाव माने नगर कीर्तन गाँ को गाँ बुली बुली खाली पादरे ये आज्ञा देखु दृश्य हूँ 11टा 12टा बेलर दृश्य देखु ये दृश्य टाइम आज्ञा देखु कौ भाया भाव में खाली पादरे चली चलिकी ढेर सारा लोक 100 पाखापाखि लोक हे से लोक मैंने आज्ञा बुलिकी संकीर्तन करेतु आज्ञा अष्टप्रहरी ये स्थानीय बासिंदा अच्छा सहित आम सीधा सड़क आलोचना करवा आज्ञा नमस्कार कौन आज्ञा ये आज जो अष्टप्रहरी आपण गाँव में होगा आज्ञा कौन लास्ट दिन आज्ञा कौन प्रत्येक वर्ष होता है आज्ञा आप नाटा आज्ञा युधिष्ठिर बेहरा आउ जन अच्छा स्थानीय बासिंदा सहित आम आलोचना करवा आज्ञा नमस्कार नमस्कार आज्ञा छामुंडा गाँव आज्ञा आम देखा मिलला आज्ञा आज एत जो नाम संकीर्तन जो चली युवक बंधु मैंने आज्ञा जो संकीर्तन करके गाँ को गाँ नगर कीर्तन कर आज्ञा कौन कहे এইটা আমার অষ্টপ্রহরী প্রতি বর্ষ ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି ନା ଗାଁ ନାହିଁ ନୂଆନଗର ସାହି ନୂଆନଗର ଗାଁରେ ଗାଁ ନାଁଟା ପଡୁଛି ଆଉ ଛାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ନୂଆନଗର ସାହି ଲୋକ ଇଏ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ଯୋଉ ଛାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଅଛି ସେ ଗାଁର ଆମ ଛାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର କୋଉ ସାହି କହିଲେ ନୂଆନଗର ସାହିର ଆଜ୍ଞା जो अष्टप्रहरी चली देखी पारे केते सुंदर पदक्षेप नहीं गाँव ग्रामवासी मैंने बहुत बहुत धन्यवाद जदि आज्ञा आज्ञा जीवा भीतर आड़े जीवा गोटे अष्टप्रहरी कीर्तन संकीर्तन टी बुलिकी देखा देखी पारे ये हूँ संपूर्ण चित्र बहुत खुशी आज्ञा आज्ञा देखी पारे ये जो अच्छा स्थानीय बासिंदा से कहते बहुत खुशी माने ठाकुर ना नहीं ठाकुर नाम नहीं आज्ञा से नाची गायिकी आज्ञा गाँ गाँ बुलिकी नगर कीर्तन करुँच बहुत खुशी अच्छा
ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା भीमसेन प्रधान କଣ କଣ भीमसेन प्रधान ଭୀମସେନ ପ୍ରଧାନ ଆପଣ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା पप्पू विश्वाल ପପୁ ବିଶ୍ୱାଳ ଯାହା ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋ ନାଁ ବି ପପୁ ତମ ନାଁ ବି ପପୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ହେଇଯାଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟପହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଛାମୁଣ୍ଡା 2025 ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଛାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇ ଅଷ୍ଟପହରୀ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଚାରିକି ବୁଝିବା ତ ଆଜି ହେଉଛି ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଆଜି ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷ ସାଜସଜା ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କମିଟିର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ମଣ୍ଡପଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଉଁଶର ବାରିକେଡ୍ ଭଳିଆ କରିକି ପୁରା ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟାଇପ୍ର ଭିତରକୁ କେଉଁ ଲୋକ ପଶି ପାରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେମିତି ବାରିକେଡ୍ କରିକି କେମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡପଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଦେଖୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖୁଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ଅଛି ମୁଁ କାହିଁକିନା ଅଷ୍ଟପହରୀରେ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଷ୍ଟପହରୀରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଛାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଛାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେମିତି ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟପହରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଜସଜା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଏ ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆଜି ତାଙ୍କର ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କଳସ ଆଜି ବୁଡ଼ା ହେବ ପ୍ରାୟ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି ନନାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନିତାଇ ଗୌର ମା ତାରିଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହନୁମାନ ସବୁ ଦେବାଦେବୀକି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ନନାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରି ବୁଝିବା ଅଷ୍ଟପହରୀ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ନନା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନନା କ'ଣ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ହେଇଥାଏ ଅଷ୍ଟପହରୀଟି 3 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଆଜି କଳସ ବୁଡ଼ା ଯିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେଠି କରୁଥିଲେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଇଲି ରୋଡ଼ରେ ତ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଭାବିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା କେମିତି ସଜାସଜି ହେଇଛି ମଣ୍ଡପଟି ଟିକେ ଦେଖିବା ତ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜା ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ମଣ୍ଡପଟି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନନା ଆପଣ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା केदार चंद्र दास କେଦାର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯେଉଁ ନାମକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନନା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲେ ଅଷ୍ଟପହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପରିଚୟଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟପହରୀ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ଦିନ ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ ଖାଇବା ପିଇବାର ତ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଆଜ୍ଞା ମିନିମମ୍ 5000 ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କାଲି ହେଇଥିଲା ଗତକାଲି ହେଇଥିଲା ଆଜିର 300-400 ଲୋକ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟପହରୀ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଭିର ବି ମଧ୍ୟ ବଳାଯାଇଛି ସିଏ ବି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଢେର ସାରା ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ 3000 ଲୋକ କାଲି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା କାଲି ଲୋକ 5000 ଲୋକ ଖାଇଛନ୍ତି ଶୁଣୁଥିବେ 5000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଛାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟପହରୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା କାଲି 5000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 300 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା 300 ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ସାଜସଜାରେ ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟପହରୀଟି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇସବୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ସାଜସଜାରେ ଆଜ୍ଞା ସଜେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡପଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ମୋତେ
मो भिडियो जदि आपण मानकु भल लागु तो निश्चित भाव में मत लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब 30 वर्ष है आज्ञा अनुष्ठित हो आसुच्छी मैंने शुणी प्रति वर्ष हुए यही डेट रे आज्ञा यही डेट रे डेटा हुए तो बदली जाई पारे किंतु प्रत्येक वर्ष हुए शुणी पार्थे बहुत सुंदर कथा जी अच्छा गाँव में ग्रामर जी अच्छा आज्ञा स्थानीय बासिंदा सी कहते प्रत्येक वर्ष हुए आमर मैंने अच्छा सी भी ये आसिक उत्साह भाव में किपर भाव में देखते बसिकी जो नगर कीर्तन जो होगी आसवे क्या बर्तमान यही मंडप रे बर्तमान आज्ञा कलश बुड़ा जीव जो प्रोग्राम रही तो उपभोग करने ढेर सारा ग्रामर लोक मैंने आसिकी रुंडीभूत हो सारे मुझे चेष्टा करी आपको भल भल दृश्य देखापी जाऊँगी देखुए जो बड़ बड़ हंडा गुड़ाक आपण आखि आगे देखा जाऊँगी हंडार आज्ञा शह शह हजार हजार लोक आज्ञा खाଇବା प्रस्तुत करके छामुंडार ग्रामवासी मैंने खावाई दे था भक्त मान देखो आज्ञा केड़ा सुंदर भाव में ठाकुर ये आसिले पूजा पाइबे आज्ञा ये पूजा हम नामयज्ञ आरंभ हो आज्ञा तार विमान काली आम ठाकुर को मुसलमान विमान ठाकुर को नहीं स्थापना कर देखा आज्ञा तांकर जो कहते ग्रामर जो राधाकृष्ण जो अच्छी जो मंदिर अच्छी तो तांको काली मेलन कराई आज्ञा ना कि ठाकुर को आनलु ठाकुर काली आनी आज्ञा यही जो अच्छी आज्ञा जो एटा कौन कहते आज्ञा विमान आज्ञा ठाकुर विमान देखो केड़ा सुंदर भाव में आज्ञा जो काठर गोटे रथ टाइप आज्ञा सजड़ा जाइए सजा जाइए देखुवे आज्ञा केड़ा सुंदर दृश्य देखो ये ठाकुर बसी था आज आज्ञा बसबे ना आज पुणी मंदिर को जी राधाकृष्ण मंदिर को आज्ञा जी राधाकृष्ण मंदिर आज्ञा कौटी अच्छी गाँ मझे अच्छी आज्ञा आज्ञा देखिपे गाँव जो अच्छी राधाकृष्ण मंदिर सेठू ठाकुर आसी था तो पुणी आज्ञा यही विमान टी पुणी जीव से ठाकुर पाखक मंदिर पुणी स्थापना हम बहुत सुंदर पदक्षेप नहीं गाँव ग्रामवासी भाव में टेंट मारी देखिए रोसई पाखक जावा रोसई से कौन आज्ञा प्रस्तुत होती लोक मान भक्त मान आज्ञा काली देखिपे ये हूँ आज्ञा शुद्ध पानी जोटा कि बिस्लेरी वाटर आज्ञा कहते ठंडा पानीय जलर ग्रामवासी मान भक्त मान व्यवस्था कर देखु ये हूँ आज्ञा से फिल्टर जो लोक मैंने आसिक ठंडा पानी पी था देखिपे बहुत सुंदर आज्ञा माने गाँव जो ग्रामवासी मैंने अच्छा तो आज्ञा बहुत माने भल आडंबर आज्ञा सजासज कर खाଇବା व्यवस्था होता आज आज्ञा 200 ରୁ 300 कि 400 लोक खाଇବା व्यवस्था करा जाउची आपण मान देखिपे जो बड़ बड़ हंडारे जो मौसा मैंने अच्छा रोसई कम नियोजित अच्छा से केमती आज्ञा भात गुड़ी को आज्ञा जाली सहायता आज्ञा छाणिकी प्रस्तुत करुँच देखिपे से आज्ञा गोटे तरकारी अलरेडी रेडी हो सारे आज्ञा से कौ तरकारी आज्ञा घाट तरकारी मिक्स भेज जोटा कहती देखिपे केड़े सुंदर भाव में मिक्स भेज पूरा रेडी होगी प्रस्तुत हो सारे आमर जो रोसिया भाई मैंने अच्छा केड़े माने भल उपाय दी साइड रे आनिकी सुरक्षा भाव में भलसे रखी दौरान देखा पारे ये डाली प्रस्तुत हो सारे से आज्ञा कौ रोसे हो खटा हो देखो ये हूँ डाली खटा आज्ञा मिक्स भेज से आज्ञा भात दही आज्ञा दही बैगण आप देखिपे पापड़ भी आज्ञा आगे खीरी पास पास है आज्ञा गत काली आज्ञा काली पनीर होता काली नहीं आज्ञा आज्ञा काली कौन आज्ञा कौन काली खाଇବା होता आज्ञा सर काली कौन डाली तरकारी खटा खीरी पापड़ आलू पटल रसा आज्ञा आज्ञा शुणी पारे जो कहते जो ग्रामवासी जो कहते काली 7-8टी प्रकार खाଇବା व्यवस्था कराई 4 ରୁ 5 हजार लोक आज्ञा नहीं आज्ञा आज जो खाଇବା देखी पार्टी ये हूँ जो नगर कीर्तन रही जो भक्त मैंने आज्ञा व्यवस्था होची खाଇବା आपण मन को बुले की वीडियो करेंगे तो ये भल भल वीडियो मुझे आपण मानक निश्चित भाव में भेटी देवी तो चेष्टा करुँची जदि आपण मैंने मत चेष्टा करेंगे मतलब आहरी भल भल वीडियो आपण मानक भेटीदेवी तो आज्ञा आउ कौन कह आज्ञा ए गाँ विषय किसी कहे आउ टे जदि रहा भल भल दृश्य भी देखा तो आज्ञा
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଗାଧୁଆ ମଜା କରିବେ ମଜା କରିବେ କଳସ ବୁଢା ହବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି କଳସ ବାହା ହବ ଆଜ୍ଞା ଫଟାଯିବ ଗାଧେଇବେ ମାନେ ଗାଧେଇବେ ତମେ ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଏଠି ତ ଗାଁ ଅଲରେଡି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସବୁ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ଏଠି କଳସ ଯିବ ବୁଢା ହବ ସରିବ ତାପରେ ଠାକୁର ଯିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଉଠାଇ ସାରିଛି ଯୋଉ 2-3ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ୟା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଅଷ୍ଟପହରିଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି କମିଟିର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଗାଁର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲି ରହିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ବର୍ଷ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀ ଥିବ ମାଟି ଥିବ ଆକାଶ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁଥାଉ ଆଉ ଏମିତି ଗାଁରେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଥାଉ ରହିଲି ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।